السلام عليكم يا اهل كلها. يا زاير يا زاير ادخل يا زاير حرك ذات البقيع يلا. حسام حجي هذا روح له امانك. هذا العربان وحشه كل اثنين فيها. كل عربان الحمد لله. كيف جاتك ini bungkusnya നമ്മളെ റൂട്ടിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കും. റൂമിലൂടെ കറക്റ്റ് അറിയാം. Hanım burada bekliyor hanım.
أدير ديال الحظ المية يلا السلام عليكم يا اخي كلها يا زاير يا زاير ادخل يا زاير حرك ناس البقيع يلا يا زميل حتى لا تلاقوك من هنا خروج مع باب الجديد من هنا يلا حسام يلا جلدي 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 ما في गेट खोलते हैं या जियारत करने वाले ये वीडियो बनाना लोगों को जियारत कराना है और कोई मकसद नहीं है।
انزل
شلون قالوا 6 سنوات 7 سنوات مدة من؟